देखुं बर्तमान ये हूँ बौड़ा गोटे गाँ ये गाँव जो पिला मैंने पाठ पढ़ुं मुझे सेन्टर गोटे पढ़ी आगे बर्तमान मुझे भेटुची खुशी तो लगुच निहती भल भाव ये सब बर्तमान बसते आमर कुसुम गच तले पिला सब बसते तो निहती खुशी तो लगुच आमको हो आ सब भल अच्छ हाँ हाँ ठीक अच्छे बस आज्ञा तो पिला समस्त केमती अच्छ भल अच्छ हाँ तुम जो दीदी सार मैंने पढ़ाऊँ केमती पढ़ाऊँ भल पढ़ाऊँ हौ अच्छा मुझे किसी पचारि तेल कह ना कह कह तो हौ अच्छा आम जिलार ना कौन मयूरभंज देखिए अच्छा ठीक अच्छे तो ठीक कहल पूरा करेक्ट आंसर कहल हाँ कि नहीं यही गाँव ना कौन मत कहना यही गाँव ना कौन बौड़ा नहीं है बौड़ा गाँव नहीं अच्छा ठीक अच्छे बौड़ा गाँव ठीक अच्छे अच्छा पंचायत ना कौन तुम पंचायत ना कौन तुम ब्लॉक ना कौन ब्लॉक ठंडा सब तो जानी बढ़िया पाठ पढ़ुच नहीं क्या हौ सेमती आगे भल मैंने भल पाठ पढ़ है हौ आ सब कौन कौन खाई आस सब भात आ कौन शाग हाँ शाग तो हौ ठीक अच्छे है हौ कि नहीं आगे खाई आसब हाँ ए बिस्कुट आसुच्ची बिस्कुट भी खाइबा है हाँ कि नहीं तुम मान सब कौन खेल करवा है कि नाचवा हाँ तासर कि बेसी पाठ पढ़ा है ना किसी कौच हाँ ना जहाँ किसी डाउट हम सार को पचार है दीदी अच्छा पचार है ना किसी कौच माँ हम तो तो एमसीडी हाँ शिखब हाँ आ सब पण किया सब शिखब है 25 पण के जी आगे शिखब प्राइज दिया है हम ना 25 पण के जी आगे शिखब मानने परिश्रम जोर कर है जी पाठ बेस पढ़ो प्राइज हम ना नहीं हम तो ना हम नहीं हाँ तेणु समस्त पिला सब दिन आसो बाप माँ मना कर पाठ पढ़नी बोली मना कले आसो है ना जी मना करेंगे मत कल कह बुझे नहीं हम ना नहीं हाँ जी मना करेंगे आ मत सार आ पाठ पढ़ू ना कह बाप माँ जी मना कर मत कह हम ना हम तो यही गाँव ना हूँ बौड़ा तो ये गोटे उपात अंचल बहुत माने ये अंचल जो पे पाठ पाठ पढ़ुं ठीक अच्छे किंतु मन मत जो जिन अच्छी जे पे आगे जी पाठ पढ़े भल मनीषटी हे तो से जिन हो पार ना तो मुझे चिंता कली ना ये गोटे सेन्टर करी मत कौन गवर्नमेंट कुछ पैसा पत्र आसूना तो मुझे एमती मोर एमती बहुत गुड़ा सेन्टर रही जोटा कि आपको निहत कह तो सीटी सेन्टर पे पाठ पढ़ा हुए से बिना मूल्य पे पाठ पढ़ा हुए खावा पीवा दि जाए मैंने एमती तो बेड़े बेड़े फंक्शन जो हुए कि गोटे खेलकूद हो खावा पीवा दि जाए तो ये सब कौट पैसा आसছে ना निजे इनकम करुँच आउ दूँ कहीं मोर गोटे इच्छा थी कि मोटे आईएएस अफिसर भी आईएएस अफिसर भी गोटे इच्छा थी कि गोटे आदर्श टीचर भी तो यही सब इच्छा को लेकिन बर्तमान मो गाँव गोटे डेवलपमेंट कम करुँच तो मत बहुत खुशी लगुच आमर स्नेह ममता भल पाइबा देले मु निहाती आपको आहरी आगू पिला ने आशा ये पिला जी अच्छा मुझे चेष्टा करी केमती पारे भी सहयोग करी जी भल जी पाठ पढ़ला किसी सहयोग करी आशा अच्छी तो आप भल पाइबे आम बहुत किसी तेणु सार को तो बेसी दरंग तो दे पारे जी देती सन्तुष्ट हे आई गाँव जेहेतु से भी सार भी कहले बहुत मानने मानने पाठ छड़ा ये पढ़ुना कम बयस पे बाहर तो आ पे पाठ पढ़ते सकाल मानने जंगल पूरा घेर रही टोटाल तो जंगल को जाऊँ शिकार करके सब मना हो भाइल बाह हो मना हो अधार पे पाठ छाड़ दौरान आणिकी पे पढ़ा से रिजन आउ आज को प्राय 4-5 वर्ष आसूसी कि आसूसी जाऊँगी सक्सेसफुल हो पारे जहाँ भी हो बर्तमान सक्सेसफुल हो बहुत सेन्टर भी कर सेपट साइड भालगढ़ पाखापाखि 6-7 खड़ा सेन्टर मुझे कर जो पे पढ़ुं बिना फ्री पे पाठ पढ़ुं जी खर्च खर्च हो सब निज मानने झड़वा टंका से खर्च हो तो आशा करी जो पे अच्छा से भलसे पाठ पढ़ते आपको जातु मुझे यही विश्वास करी तो पे समस्त पाठ भलसे पढ़ो है दीदी मैंने समस्त पे मैंने
ସବୁଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ହେଲା। ପାଠ ପଚାରିଲେ ସବୁ ମାନେ କହିବ ହେଲା। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ପାଠ ଦେବେ ଦିଦି ଆଉ ତୁମକୁ କରିକି ଆଣିବ ହେଲା। ହଉ ଯାହା ମାନେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମିତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପାଠର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଏଠି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ସେଣ୍ଟର କଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ତ ସେଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ବଉଡ଼ା। ତ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରନା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଭାଲିଆଡାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ। हेलो ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେଇଆ ତ ନାହିଁ ସେଇଆ ତ ତୋର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଲ ତ ସବୁ ଆସିବ ହେଲା ଖାଇବ। ଆଖି ପାଇନ ହେଲା ହବ ତ? ହଉ ଖୁସି ତ ସମସ୍ତେ? ହଉ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସିବ ହେଲା। ସବୁଦିନ ଆସିବ ହେଲା। କିଏ ଆସିବନି ଆସିବ ତ? ସମସ୍ତେ ଆସିବ ହାତ କିଏ କିଏ ଆସିବ ହାତ ରଖିଲ। ହଉ ପାଠ ଜୋର ସେ ପଢ଼ ହେଲା। ଜୋର ପଢ଼ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦିଦି ଦେଲେ ପୁରା କରିବ ହେଲା। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବ ହେଲା। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ। ଆସୁଛି ବାଏ 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 ବାଏ। ବି ଅନେକ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରନା ବ୍ଲକ ସାତକୋଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଏବଂ IAS ଅଫିସର OAS ଅଫିସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 21ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ସେଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସବୁ ବହନ ନିଜେ କରେ। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା କିଛି ଆସିନଥାଏ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାତାପତ୍ର ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି? ତ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି କେମିତି ଆଣୁଛି ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କହିବି। କିନ୍ତୁ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ଭାବେ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନାଥ ଶିଶୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବଂ କେମିତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାଲିଆଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବଉଡ଼ା ବୋଲି ଏକ ଗାଁ ଅଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଠି ଦିଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛି। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି ସବୁ ଦିଦିମାନେ କେମିତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଦିଦି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଦିଆହେଇଥିଲା।